Doofenshmirtz Incorporated. Wah, lihat teman-teman, ada motor trail. Ih, keren. Nomor 13. Wah, kita bawa pulang. Wah, ada bak. Wah, kita cari lagi teman-teman. Wih, lihat ada pesawat. Wih, mantul. Wih, keren. Wah, lihat teman-teman, banyak mainan kita teman-teman. Wih, warna-warni ya teman-teman. Langsung kita lihat satu-satu teman-teman. Wah, ada mobil tangki air. Wih, keren, warna hijau. Wih, mantul. Lihat teman-teman, ada helikopter. Warna merah. Wow, mantap. Wih, ada eskavator. Mantul. Ada mobil damkar tangga teman-teman. Wih, keren. Wow, ada bulldozer. Oh, Slender teman-teman, bukan bulldozer. Mantul. Wih, mobil Tamiya. 3, 2, 1, go! Keren. Wow, truk pengangkut sampah. Keren. Mantul teman-teman. Wah, ada Ultraman. Wih, bertanduk. Wih, ada mobil keren. Mantap. Lihat teman-teman, ada mobil Slender lagi. Warna merah. Mantul. Wih, apa ini teman-teman? Bulldozer. Wih, mantap. Wow, truk gandeng teman-teman. Keren. Ada mobil molen.
mobil damkar teman-teman. Besar, mantap. Ada speedboat. Wow, keren. Wah, ada monster. Wih, mantap. Ada mobil truk. Wih, keren. Wih, mobil tangki Pertamina teman-teman. Mantap. Wow, ada tank baja. Wih, keren. Wah, ada bus tingkat teman-teman. Wih, mantul. Wih, ada mobil beko. Wih, keren. Wow, ada truk gandeng lagi teman-teman. Mantul. Wih, ada mobil damkar lagi teman-teman. Wih, ada truk tangki lagi teman-teman, warna biru. Wih, keren. Wow, ada bus polisi. Wih, keren. Wah, ada kapal pesiar teman-teman. Wih, banyak muatannya. Wih, ada mobil molen lagi teman-teman. Mantul. Yang terakhir teman-teman, mobil truk. Mantap teman-teman. Mainan kita banyak. Wah, keren teman-teman.